দর্শকে মোদির ইন্ডিয়া, নরেন্দ্র মোদির, এই নরেন্দ্র মোদির প্রত্যেক ডেলি আমার ডিস্টার্ব করে। খালি কয় মার্কেটে চলো, মার্কেটে কিছু খাইবে না, খালি মার্কেটে যাই রুটি কিনবে। রুটি তো খবুজ, এদেশে বললে রুটি, ওই খবুজ, বাংলা বলে রুটি। এই নরেন্দ্র মোদির এই আমার লাই যাইবে ডেলি ডেলি রুটি কিনবে, আর পিছিয়ে যেন কারা আইপি আছে মহিলারা। এই নরেন্দ্র মোदी আমার लैया प्रत्येक डेली खाली का चलो खबूज कहने का, कितने कहने का, एक दो कहने का खलास। इंडिया का जितना आदमी लोग देखेगा नरेंद्र मोदी को, ठीक है, इसको पूरा वायरल कर दो हर जगह में। बाद में इसको 100 भी फोटो दे देगा इनबॉक्स से, ठीक है। इसको 100 भी फोटो अभी नहीं देगा, उसको चेहरा बाद में दे देगा, ठीक है। ये क्यों इतने रोटी गिनता है? ये चाल भी बोलता है नहीं खाता है, क्यों चाल क्यों नहीं खाता है? ऐसे नाटक करता है दैनिक दैनिक, ऐसे नाटक करता है। এই এখন বর্তমানে আফার আর বুয়ারা যাইতে আছে হ্যাং জায়গায় থেকে আস্তে আস্তে পাতলা পাও দিয়ে একদের মোড়ে ট্যাক্স করতে দেখো।